So, hello everyone. So, I'm DJL now from BSIT2. So, in this video, we're going to make a video tutorial on Laravel installation. So, let's get started. So, open ta sa atong browser. Search na to ang Laravel. Click na to ang official website. Palitan na to ang lead. Scroll down. Then, so, money style. So need na to og PHP o Composer sa atong computer. So matag yung window. So i-search na to ang SAM atong down ba. So mo na to sa Apache. So SAMP is an install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. So muna tong download. So ang i-download nito is so Windows. Restart automatic. Click na to direct. Download na to ang latest version. So, download na. Next na to. Next. So, magulat lang ta kung paano siya takes a while. After na to mo-download is ulat lang ta. Ini kaya ang So, SAMP at home ginownload. So, muna siya install Apache distribution containing MySQL, PHP, and Perl. So, muna siya to. Wala to lang sa nato. Kay hinay ang signal. Kung kabalo na naadi ay ni so add ito sa itong file. So kani ito na siya. Oh, yes.
Mm. Then, uy, okay. Next, 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 next. So, will take a while sa taan na yung installation. Magulat sa tap and installing pa man. So, check na to ang finish. So, naana ni. Nato sila. Then, i-click next. Then, allow. So, after na to ang na. Oh my God. So, after na, matuta sa file, sa atong PC, sa atong then C drive, then SAM, then makita nato diri na atay SAM controller, right click, tapos properties, ito na compatibility, then i-apply ang run this program as administrator, then apply. Okay. So, i-search na to kung sa yes. Yes. So, nauna na sila. Next na close. Next.
So after na to is mo download ta og Composer. Browser. Kailangan na to ang Composer. Composer. Click na to na yung compute. Composer. Setup exe. Oh, yes. Then PHP exe. Click na to add. So, click na to install. Madali. Then click ka sa next. Then finish. Now na to be kung na-install na ng Composer. Sa terminal. So, search na to, butang na to. Composer. No, not that. So, yeah. Composer. So, kita na siya. Gamit na to for Composer na version 2.82 of Excel. So, next is
balik to, download ta og addition na node and npm. Ma-install ako diri. Dito sa folder. Then, to. So next, check next. Install. Nagtatap na diyan. Status. So, finish na na to. So, after na to is balik ta sa browser. Ang kapiro na to ni code na na diri, which is ang kaning kong browser. Ano siya? I-copy na to. So, muna siya ang command. Composer command na to siya sa Laravel. Copy mo na to. Copy is add to sa file. Sa itong drive C. Cell. Sa htdocs. Excuse me. Then right click, then open terminal. So make sure naka-open na. So dapat naka-run itong Apache o itong SQL. So i-paste na itong command. So, dapat muna yung nakabutang then example dash app.
Ano na siya. Saan? So, balik-balik na to. Ano po na to i-change? So, moto. Excel, sudah anong gipahaya mo na yung sa online. Oh, mana na siya guys. Ano na ato ano. Folder diri. So, mana mo to installation. Maganda lang. Lang guys.